Pagsalang nga ng kanin dyan. Sir, combo po ba? Anong gulay? Tofu, yes po. Ano nga yun? Ay, sir, combo 100. 100? Sa inyo po, sir, dine-in? Pininyahan? Dine-in. Chicken, pininyahan, tsaka tokwa. Dine-in, combo. Naka-live tayo, sir. Penge. Kanin. Pininyahan tsaka? Tofu. Naka-live po yan. Hi, sir. Combo 100. Ano sa'yo, madam? Dalawa. Yan na yun. Okay. Malayo pa lang, tanaw ko na. Alam ko na. Sa inyo, dine-in po? Thank you. Sige po. Take out, sir. Tapusin mo siya. Take out, sir. Ate Lynn, halika na, Ate Lynn. Tapusin mo siya si sir, ah. Ano, take out? Yeah. Hindi siya combo? Anong side dish po? Upo. 200 lahat, sir. Sige po. Wait, ito ba yung best? Oo. Sabi ko 200 lahat. Minuto, sir, no? Sir, upo. Opo. Oo. Dala ka ting paper plate, eh. Nag-chat ako sa'yo. Ay, kasi nabasa namin, nandito na ako. Wala na ba? Yan na lang. 100 po. Plate kayo? Ang time paper plate. Dine-in na lang po. Sir, wait lang ha. Kain ka muna, sir. Bigay ko na lang yung paper plate ha. Wait lang po. Sige po. Sige. Ito na pala, sir. Bigyan mo na. Bigyan mo. One rice? Sir, excuse me. Excuse me po. Ano ba? Ooh. Ilan? Madam, pero naman paper plate. 60, 70, 80. Ay, bukas na yata. Teka lang. Ay, sarado. Kainin. Sarado. Hindi ba pairam muna? 40. Paper plate. Pwede ba dalawang balot? Yeah, 40. Thank you. Isang kanin, tapos kalahating gulay. Bebo. Okay. Sabaw dine-in. Mother, marami ka bang paper plate? Pero naman isang balot. Sarado pa si Annalyn. 45. Kami ako na ibalik. Pagbukas si Annalyn. Ay, sorry. Ay, nasa na yun? Nanghihirap ng paper plate. Dine-in. Excuse me po. Anak ko, tayo man to get 100 pa, 100. May paper plate ka na, sir. Ay, magda-dining ka ba, sir? Bigay mo yan sa kanya, dining siya. Oh, ayan ang paper plate na dyan. 100 lang, ma'am. Okay po. Isang rice, ma'am. Ay, 10. Meron. Ilan siyang rice? Sama ka dito. Hi, sir. Combo 100. Ilan po? 100? Sige po. May nakabal kayo sa bao? Dalawa daw. Take out, Ben. Take out. May akin na nga to, be.
ano. Hmm. One more. Ayun. Kainin. Ano wala, ma'am? Ano sa usawan niyan, te? Combo? Combo, may kasamang gulay. Sir, kain na combo 100. May free palamig na yan. Oh. 95. Ilan? Oh. 10. Ilan? Ano sawan mo? Ketchup? Ketchup suka, madam. Wala na. 95 sa 500. 405. Kanino yan? 120. Dine in? Uy, kanino sukli yan? Opo, 95 ba yan? Take out? Sa tab? Ano yun? Add 10. Thank you, ma. Ay, thank you, sir. Ano ba yun? Tab daw nilaga. May Kasama ko lang 120 tayo, may... Oo. Thank you, sir. One, may... 110. Masyado ka. Take out. Ah, combo? Combo ng gulay, 120. Ayan, 120. Tapos sa 10, 130. Ano ulam mo, sir? Dining yan si sir. 110. Pakilala. Si sir yan. Saka ano po? Pakbet. Ha? Opo. Always Tandaan mo na lang yan ate. Sorry. Saka disposable, te. Ay, sorry. Ay, talagang sinasabi ko. Yan. Magkano ang bokis, eh? 80 po, order. Ay! 95. Sige, ang padaan. 5 pesos po. Dine in, ma'am. Take out. Nicole, bokis. Bopis. Sa inyo po, sir. May Combo 100. Ito kay madam, oh. Bali 100 lahat. Hi, ma'am. Combo 100. Karne gulay with rice po. 100 lang yan, ma'am. Masukli 900. Tabi dyan. Tissue. Ito po. Magkano sa 1,000? Ah, may 10 pesos ka, sir. Magkano to? 110. 900. Magkano to? 110. Hanging ano, 10 pesos? Naku, walang 100. Si Ari. 100 sa ba kayo? Wala kang 10? Mag-i-exam. Yan. Salin ako na. Mag-i-exam. 110 sa 500. Mag-i-exam. Si Ate Che. Oh, 110 sa 500. 200. 3, 4, 5. Salamat. Mag-i-exam. Exam na nga ni si Ate Che. Hi, madam. Combo 100. Yes. Palamig na yan. Kay pininyahan, menudo, bicol, dinilin. Kaldereta ba yun, be? Apo. Fritada. Kaldereta. May bopis po. Dine in, madam. Ano po kung walang rice? Pang 80 po isang order. Ang kalahati, 30. Ate Cho. Pwede kayo magkalakalahati, madam. 50 at saka 30. Hi, sir. Thank you, sir. Dine in ba, madam? Take out po. Combo, ma'am. 100. Take out. 100 po. Isang order po ba ng giniling? Ay, happy na po. Sitaw kalabasa? Okay. 100 na, sir. Ah, walang rice. Magkano yung lumpia? Ito, fries. Hindi, naka-live po yan. Naka-live po tayo. 5 lang, sir. Ito po, 80 pesos. Mawala kayong Maria, madam? 80 lang po. Ito tayo. Thank you, sir. Tayo. Dalawa lang muna. Ano, sanak magpatong, be? Ayun.